त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आजिर गीताध्याय को आपण मानकु स्वागत करुछि। आज गीताध्याय भितर प्रवेश करिया पूर्व किसी जानिबा राजसिक तामसिक ए सब गुण जो तीनटा गुण अछि, सत्व गुण, रजगुण, तम गुण, ता विषय रे आउरी अन्य कथा किछि जहाँकि भगवानଙ୍କର मुख निश्रुत वाणी, जहाँकि अर्जुन को से देउथिले रणांगना मध्य युद्ध भूमि रे ऋतुरी बाजी उठुछि, ता भीतर भी से अर्जुन को शिक्षा देइछन्ति। सेति पई से होछन्ति कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्णंकर बिना द्वितीय गुरु केही नाहंति, माने जगतर गुरु होउछन्ति कृष्णचंद्र। कृष्णंक कथा, कृष्णंकर लीला कथा, ए जो सब गुरु परंपरा क्रम रे आम मान पाख आछि, किंतु वास्तविक गुरु होउछन्ति जगतर गुरु। आमर तो कई गुरु अछन्ति, किंतु जगतर गुरु, आम गुरु मानंकर गुरु से होउछन्ति भगवान कृष्णचंद्र। तो तांकर मुख निश्रुत ए जो श्रीमद् भागवत गीता, तो ए मुख निश्रुत वाणी जहाँकि आम गीता माध्यम पाठ करुचे, बहुत ज्ञान भीतर कथा, बहुत मधुर कथा आमर चाली चलन भितर क्यों क्यों भावली भाव आम दैनंदिन जीवन लगे ताही आम पाठ करवा, बुझा चेष्टा करवा। कहीं ना गोटे कथा अच्छी, रुचु न रुचु खा पिता, बुझु न बुझु पढ़ गीता। कहीं पिताटा सब हित साधन करें, आमको गीता भी पिता परिका लगे। कहीं आम काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार भीतर दे जो चाहूचे आमको भगवत प्रेम भगवत लाइन आड़ जा भल लगे, पसंद लगे, किंतु ताही जीवन सर्वश्रेष्ठ जिनिस। ता छाड़तु गुरु गोविंदर चरण कमल को पाथेय करी भगवान कृष्णचंद्र राधाराणीकर पदवंदना करी आम आगे चलिया। श्रीमद् भगवत गीता 7म अध्याय 1 ରୁ 10 नंबर श्लोक आपण पूर्व अध्याय जानी। आज आउ कि जाना, यहाँ हूँ गीता पाठ बा आम दैनंदिन जीवन में गोटे गीता बही रखा, पाठ करवा, कि बुझा चेष्टा करवा, ये किसी ना कि आनंद मिल। श्लोक नंबर 11 7म अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। बलं बलवतां चाह कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामास्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मु बलवान मानकर आसक्ति रहित कामना रहित बल अर्थात सामर्थ्य एवं सकल प्राणी मानक मध्य धर्मर अविरुद्ध अर्थात शास्त्रर अनुकूल काम अटे। शास्त्रानुमोदित कर्म ही आम जीवन रे निहाती आवश्यक। निहाती जो माने कि शास्त्रानुमोदित कर्म छोटिया जिनस ता बड़ जिनस, जो माने गुरु परंपरा रोचंती से माने ही से सब जिनस बुझिबारे सक्षम होई परिबे, अन्य माने सक्षम होई परिबे नाही। जे जैव सात्विक भाव राजसस्ता तामसस्सजे मत एव तितान विद्धीन त्वं तेषु ते मयि। जे जैव सात्विक भाव राजस तामसस्सजे मत एव तितान विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। आहुरी मध्य सत्य गुण जात
ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ରଜଗୁଣରୁ ତଥା ତମ ଗୁଣରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ବି ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ସବୁରେ ନାହିଁ କି ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଣିଟେ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣି ସହିତ ଲାଗେ ନାହିଁ କି ପାଣି ଭିତରେ ପଦ୍ମପତ୍ର ପାଣିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ, କି ପଦ୍ମପତ୍ର ଭିତରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଯାଇଥାଏ ସେ ବି ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ସତ୍ୱଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବ ରହିଛି ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନାହିଁ କି ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି। ତ୍ରିଭିର୍ଗୁଣମୟୈର୍ଭାବୈରୈଃ ସର୍ବମିଦଂ ଜଗତ୍ ମୋହିତଂ ନାଭିଜାନାତି ମାମେଭ୍ୟ ପରମାବ୍ୟୟମ୍। ଗୁଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ ଓ ତାମସ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସାର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀ ସମୁଦାୟ ମୋହିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ତିନି ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୋତେ ଅବିନାଶୀ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସ, ତାମସିକ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନାମଲେ ତ କଟତ ପାପ ଛୁଟତ ତନ ତ୍ରିବିଧ ତାପ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଯେତେ ନେଇ ଚାଲିବା ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ନା ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ, ତା ଆମ ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି ସେ ଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଇ ଆମେ ତାହାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କିଏ, ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଅବିନାଶୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମ ମନ ଏଇ ତିନି ଗୁଣ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଦୈବୀ ହସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୟୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରବଦ୍ୟନ୍ତେ ମୟା ମେତାନ୍ତରନ୍ତି ତେ। କାରଣ ମୋର ଏଇ ମାୟା ଅଲୌକିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବଡ଼ ଦୁସ୍ତର। ତଥାପି ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ମାୟାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଯାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରୁ ତରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଭଗବତ ନାମ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ ଯେଉଁଭଳି ନବଦାଗତି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସଂସାର ଏଇ ତିନି ଯେଉଁ ମାୟା, ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା ଅଛି, ସେ ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନ କିଏ ତାହା ଜାଣିପାରି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି ବା ସଂସାର ତରିଯାଆନ୍ତି। ନ ମାଂ ଦୁଷ୍କୃତି ନ ମୂଢ଼ା ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ନରାଧମା ମାୟାୟା ଅହୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସୁରଂ ଭବମାଶ୍ରିତା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ଆସୁର ସ୍ୱଭାବ ଧରିଥିବା ଲୋକେ ତଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଚ ଦୂଷିତ କର୍ମ ମୂଢ଼ମାନେ ମୋତେ ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିତରେ ମଜ୍ଜିକିରି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଚ ଆଉ ଦୂଷିତ କର୍ମା ମୂଢ଼ମାନେ ବା ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଚତୁର୍ବିଧା ଭଜନ୍ତେ ମାଂ ଜନା ସକୃତି ନ ଅର୍ଜୁନ
आर्त जिज्ञासुरतार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंशज अर्जुन, चारि प्रकार भक्त मते भजन करती। कौन कौन बा चारि प्रकार भक्त मोर अछंती, से होचंती कौन ना उत्तम कर्म करुथिबा प्रथम भक्त होचंती कौन ना अर्थार्थी, बा से संसारिक विषय को चाहती। प्रभु मोर एटा हो, प्रभु मोर सेटा हो, प्रभु मते या मिल जाऊ, प्रभु मते से मिल जाऊ, जहाँकि आम मैंने दैनंदिन जीवन में चाही था। सी होचंती कौन ना अर्थार्थी, बा किसी चाहती प्रभु को पाखरे, सी गोटे प्रकार भक्त। आउ गोटे कौन करती ना असुविधा पड़ी, क्या साप कामुड़ी देला, क्या घरे निया लगे, कि किसी महामारी आसुची, विभिन्न प्रकार असुविधा कौन करती ना संकट संकट विभिन्न प्रकार संकट उद्धार पाइबा से भगवान शरण आसती भगवान को भजन करते। जिज्ञासा भगवान किए, भगवान किमिति क्या, भगवान विषय कृष्णचंद्र विषय जानिया से भगवान किए, भगवान केउंटू आसले, भगवान लीला केमिति, भगवान विषय जानिया जो भक्तवान चेष्टा कर जिज्ञासु। आ गोटे होचंती कौन ना ज्ञान। एहीपरि चारि प्रकार भक्तजन भगवान को ही भजन करिथांती। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशेषते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सच मम प्रिय। सेमानक मध्यरे मोठारे नित्य एकनिष्ठ एवं अनन्य प्रेम भक्ति रखिथिबा ज्ञानी भक्त अत्यंत उत्तम अटंती, कारण मते तत्वतः जानिथिबा ज्ञानीकर मु अत्यंत प्रिय एवं सही ज्ञानी मोर अत्यंत प्रिय अटंती। तेणु भगवान एठी ज्ञानी भक्त को बेसी भल पाती। खुणी ज्ञानी भक्त कौन ना प्रेम भक्ति रखिथिबा ज्ञानी भक्त, जहाँकि आपण माने कृष्णंकर लीला विषय जानबे। उद्धव जितेबाला ज्ञानी थिले, तांको भीतर प्रेम नथिला, सेतेबाला तांको पठेइछन्ति गोपी मानक पाखकु काहेकि तांकर कल्याण ପାଇଁ। भगवान कर कथा श्रवण करबा गोटे प्रकार कल्याण, भगवान कार्य निजको नियोजित करबा से भी गोटे भगवान कल्याण। ये सब भीतर जितेबाला आपण पाखकु बहुत प्रकार दुख आसी जाए, सेतेबाला कृपा हो जाए। भगवान को जानिया में समस्ते सेतेबाला सतचेष्टित होती, कहीं ना कि अर्थ सेतेबाला से आर्त हो जाए। प्रभु मत रक्षा कर। घर बने मृगणी को पड़ीथिला घास, आउ पांचाली एभली भाव गज, ये सब गोटे गोटे आर्त भक्त। उदार सर्व एवते ज्ञानी तमे तत्मैव मे मत। उदार सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मत। आस्तिता सहि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमागतिम्। यही समस्त उदार अटंती, ये समस्त उदार अटंती, किंतु मो मत ज्ञानी तो साक्षात मो स्वरूप ही अटंती। काहे कारण से मद्गत मन बुद्धि संपन्न ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मोठार ही भल रूपे अवस्थित होता। जे भगवान को जानी दियंती, से भगवान सब मन सब भगवान अवस्थित रही था। जो मैंने प्रेम भक्ति युक्त ज्ञान बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महाता सुदुर्लभः। बहु जन्म परे शेष जन्म रे तत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष सबु किछि केवल वासुदेव ही अटंती, अर्थात मो छड़ा आउ अन्य किछि नाही।
ମୁଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଇଁ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଭାବର କି ମତେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ମହାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ। କାମେ ସ୍ତେ ହୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ତନ୍ତନ୍ୟମାସ୍ତାୟ ପ୍ରକୃତ୍ୟା ନିୟତାୟ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକ ସମ୍ମୁଖ କରି ନାନାଦି ଭୋଗ କାମନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅପହୃତ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ନିୟମ ଧରି ଭଜନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। जो जो झाञ्जन्तनु भक्त श्रद्धयार्चित तुमिच्छति तस्य तस्य चला श्रद्धा तामेव विदधन्य। जो जो सकाम भक्त जो जो देवतांक स्वरूप को श्रद्धार पूजा करने की इच्छा करती, से भक्त श्रद्धा को मुझे देवता प्रति निविष्ट कराए। माने कौन? आमर हिंदू धर्म 33 कोटी देवादेवी, ता भीतर कौन रहे जे ब्रह्म को भजन करने को चाहे, भगवान तार कौन करते ना तार मन आ बुद्धि को ब्रह्मा पाखक किमी तार मन लगे से दिगरे भगवान सत चेष्टित कर चेष्टित कर आउ कौन ना से भक्त श्रद्धा को प्रति से निविष्ट कर जे जगन्नाथ भजन करुच्ची, जगन्नाथ को आराधना करने चाहूँगी, भगवान कौन करती परम ब्रह्म सांगे सांगे तार मन को जगन्नाथ पाखे निकट लगे दिखती। जो भक्त शिव को आराधना करती, भगवान कौन करती तार मन को शिव पाखे तार श्रद्धा को शिव प्रति लगे दिखती। सतया श्रद्धया युक्त श्राद्धनमिहते लभते च तत्काममेव विहितानुहिता। सही पुरुष से श्रद्धारे युक्त होई सही देवता आराधना करती और मोरी द्वारा विधान करा जायतिबा तांकर सेही इच्छित भोग गुड़िक से देवता ठारू निसंदेह लाभ करती। कुबेर केते जन पूजा करती धन प्राप्ति निमित्त, लक्ष्मी उपासना करती, शक्ति उपासना करती, विभिन्न प्रकार तांकर निजर कामना वासना को चरितार्थ करने ना कामना खाली कामना जे नारी संग भल घरटे दरकार। यही जिनस निजर व्यवहृत सामग्री सी हूँ तांकर कामना बा इच्छा मोर एटा होता मोर सेटा होता तेणु सी कौन करती माने जमी भागवत कहला धन संपत्ति जार इच्छा से करे भूत प्रेत दीक्षा। किछ लोक अछंती से शक्ति उपासना करती, अन्य बहुत लोक मंगल कामना निमित्त, आउ किसी जन करती शक्ति उपासना करती निजर भोग विलास पाइबा ये भाव भगवान करती ना श्रद्धा को पाखे लगे दिखती से जिन पाई जाती, किंतु से कल्याण कल्याण केतबेले हुए ना जितेबाला से भगवान कृष्ण आराधना करती परम ब्रह्म उपासना करती, परम ब्रह्म को जानती चिन्हती, सहित जोगयुक्त हो जाए कल्याण होता। अंतवतु फलं तेषां तद्भव्यते अल्पमेधसां देवानां देवजो जानति मद्भक्ता जानति मामपि। परंतु से अल्प बुद्धि माने जो फल पाती ताहा नाशवान से देवपूजक माने देवता को पाती, किंतु मोर भक्त मान मते जेकोसी रूप में भजन करे मध्य शेष मत ही पाती। भगवान जो आसी मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार,
ବରାହ, ନୃସିଂହ, ବାମନ, କଳ୍କି ଅବତାର ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ପରଶୁରାମ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋର ମତେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭଜନ କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ସେ ମତେ ସେଇ ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବା ଯେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମତେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି, ଭଗବାନ ତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ରୂପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ଯେ ରାମଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଉଛି, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛି, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ କଣ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତଂ ବ୍ୟକ୍ତିମାପନଂ ମନ୍ୟନ୍ତେ ମାଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ପରଂ ଭାବଂ ଜାନନ୍ତୋ ମମୈବେବାନୁତ୍ତମଂ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋର ଅନୁତ୍ତମ ଅବିନାଶୀ ପରମ ଧାମ ନ ଜାଣି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ ମତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଜନ୍ମ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ସମାବୃତା ମୂଢ଼ୟୋ ନାଭିଜାନାତି ଲୋକେ ମାମଜମବ୍ୟୟମ୍। ନିଜ ଯୋଗମାୟାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକେ ମତେ ଅଜନ୍ମ ଅବିନାଶୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ଜନ୍ମ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ବି ଆସିଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବ ବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେ ଭାବକୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଧରି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କଣ ଆସିଥିଲେ ନା ମାନବ ହିତରେ ମାନବ ହୋଇଲ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିଦେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରେ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ନ ଭାବି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ତ ଆମ ପରି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ସେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଅଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାକି ଆଜିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶ୍ଲୋକ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, 11ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୀତାକୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି ପାଠ କରିବା, ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ମନକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ସେମାନଙ୍କର ମନ ବି ଭଗବାନ ବି କହିଥିଲେ ନା ଯେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ତାର ମନକୁ ସେଇଠି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆମେ ଏତିକି ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ କି ଆମର ମନ ବି ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଘନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନ କରି, ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଆମର ମତି ସେଇଠି ହିଁ ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।